салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамон мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, Мошинхои Фурушиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшимои Toyota Carolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиб Мошинхои рошно мошини фурӯшӣ. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 89 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 589 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 73 33 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даем мошини фурӯши Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. Мошин дар ҳолати хуб аст, 4 баллони нав, аккумулятор нав газзадагӣ аст, срочно бо муомила дорад, номерош падарка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 25500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 169 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 938 99 96 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. мошин дараҳа барои зимистон гузаронина тайёр. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 129 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 80 80 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. мошин 100% мегарда, камтар кори малияри дора, ягон камбудӣ надора, моторш Сечка, фақат срочна сум дар кор шидай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 232 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 43 65 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши Toyota Carolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. мошинча тенҷи бадай харидор любое время занг бизана, алиш фақат Zefira ёки Astra Sedan состоянии соз бошад, сум метн болоӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 331 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 15 79 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши Toyota Carolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 318 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 01 07 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши Toyota Vitz мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби Мошинхои аст. бародаро, мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ надорад, пусидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 430 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 55 50 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی اوپل وکترا به می باشد که سالی برآوریش 1998 آبیای موتور 1.6 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی پروسا دکمه ندارد، تمام زدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 25000 سومانی برابر زیرا گردانیم 165000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 30 11 19 10. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما پلاست رجی می باشد که سالی برآوریش 1998 آبیای موتور 1.6 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالتی بهترین اخیری نقش ارزان نمی شود. دیگر کاندیشنر دارد، فریون زدن در کار، 4 الکتروپاکت، چستی قفاش، کانتر خرکدگی در صورت معلوم است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 35000 سومانی برابر زیرا گردانه 232000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 22 45. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1997 آبیای موتور 2.3 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد، اما جوش 100% کار میکند. کاروبکا خداهای موتور 100% خریداری کانکریت باشی زنگ بزن. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 53000 سومانی برابر زیرا گردانیم 351000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 33 91 19. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما وز 21099 می باشد که سالی برآوریش 18000 آبیای موتور 1.6 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد، زدگی ندارد، دکومنتاش 8 ماه دیگر ماندگی است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 10500 سومانی برابر زیرا گردانیم 69000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 22 66 35. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برآوریش 1997 آبیای موتور 2.4 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. بیرونش کانتر کراسکا تریبو واد میکند، سالنش تنج، کاندیشنر کار میکند چوتکا، خریداری کانکریتی باشی زنگ بزن. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 40000 سومانی برابر زیرا گردانیم 265000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 19 19 23. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما دو نکسی می باشد که سالی برآوریش 1994 آبیای موتور 1.6 سوزیچ بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین چه در حالتی بهترین قرار دارد. 100% فقط میشینی های میکنی، زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 20000 سومانی برابر زیرا گردانیم 132000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 554 61 11 19. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما دو نکسی می باشد که سالی برآوریش 1996 آبیای موتور 1.6 سوزیچ گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراش نو سودا میشه، اوجاتاش بوچیدگی، ماشین حالتش نیشتیک، بالون نو سوزه، کراسکا نو. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 18000 سومانی برابر زیرا گردانیم 119000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 80 73 53. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما خوندای سوناتا می باشد که سالی برآوریش 2007 آبیای موتور 2.4 سوزیچ گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد، وارد کدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 50000 سومانی برابر زیرا گردانیم 331000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 68 55 55. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما تویوتا کمری می باشد که سال برآوریش 2007 ابیو موتور دو و 4 سوزش وریش بنزین گاز коробка передачаш автомат дар амҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин солаш 2007 аст. яъниш ништияга губкаат кадаги ба қонун қоидаш гуфтаи мардак хари бадак харидори конкретни бошӣ занг бизан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 88000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 582000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 551 11 22 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.